morning. How are you? Panibagong adlaw para atubangan pagtiraw man o konsyansa o kung oportunidad sa talagang adlaw. I'm going sa simbahan para mag-render ka time kay Lord. Kagabay pa ikaw man. Sa kada Domingo, ginatawa natin yung tiyempo sa mahal ng Diyos. Amo man ang tsansa kag oportunidad yung ginatawaan natin tanak importansya. Nawa ay nakita ginakalipatan sa tanan nga bagay nga gatabo sa atin nga kabuhi. Mga bagay nga dapat natin ipasalamat man sa mga bagong adlaw nga anagin regalo ka natin. Bagong kabuhi nga anagin pugay ka natin. Kagkaduro pa nga bagay nga dapat natin ipasalamat sa mahal nga Diyos. Sa pagtubay-tubay ka natin sa matagadlaw-adlaw. Sa pag-guide ka natin sa kung ano man natin himuon. Kag atan nga pagpangamuyo abay pamatungan. Kag tanan natin nga kinabadlayan. Abay padulungan. Amo man lara pirmi natin ang pangayo sa mahal nga Diyos. Way kita nagapangayo, agabay pa ikaw man. Way kita nagapangayo nga untato na rin ang tanan natin nga kabudlay. Kag man, dyan din ay kaakibat kita na natin nga kabudlay. Kag sa likod kita na natin nga kabudlay. Amo ang leksyon nga dapat natin mapudyot bilang isa ka mga obligasyon ka isa ka tawo. Diya si bawa kalibutan. Kali sa tanan nga mag-abot, magpangamuyo kita nga tanan diya malampuwasan ta. Ay di man sa pagtao ka mahal nga Ginoo kung hindi natin masarangan. Padayon lang sa atin nga kabuhi. But love, Sir Ronnie. God bless you.